في هذا الأثناء وفي هذه الساعة نستقبل أبطال هذا خاص نكن لهم كل الاحترام. نستقبل من كان لهم الفضل في إنجاح هذه القافلة. السيد عمدة فاس السي عبد السلام البقالي، مرحبا به داخل مريوط وفي قافلته الطبية. السيد قنصل دولة السنغال الرائع الذي كان دعما وسندا خارج الوطن وداخل الوطن، مرحبا بالسيد العمدة، مرحبا قنصل دولة السنغال الشقيقة. هناك كذلك السيد عميد كلية، مرحبا بالسيد العميد. قنصل دولة السنغال ثقة حارة على ممثل افريقيا، ثقة حارة على ممثل افريقيا. نعم، التضامن والحب. كذلك نهنئ السيد اليوم نسمع خطاب، نحن اليوم نطبق توجيهات ملكنا، توجيهات محمد السادس نصر الله، يلح في خطبه على ان نكون مع افريقيا كافريقيا مع المغرب. كذلك بجميع ممثلي الجهه، جهه فاس، مستشارين، نواب، نائبات، جميع من يمثل الجانب السياسيين الرائعين الذين دائما كانوا وسيستمرون ان شاء الله في دعم الاعمال الاجتماعيه التضامنيه. مرحبا بالمستشارين بممثلين الجهات، مرحبا كذلك بممثلين قطاع الصحه. نعم، السيد مندوب الصحه وكل من يمثل قطاع الصحه نرحب به كمدعم وكمساند. ونذكركم اننا معنا من يحب مدينه فاس، معنا من يحب المغرب. السيد بيزيمار رئيس فيدرالية اليهود المغاربه هنا معنا، وهو يصوم ويدعم هذا النشاط. نعم، هنا معنا بيزيمار للتذكير فانه مؤخرا سيكون او سينظم معرض بالحاضره في اسرائيل لفائده الصناعه التقليديه. اللي عجبني في هذا اللقاء يا السيد العمده، اللي عجبني مع السيد البقالي، السيد العمده، وهو انه قولها سيدي البقالي. الله يرحمك يصرح بها، الله يجزيك بخير. يصرح بها على الاطباء والاسره ديالك، راه شرف لي. الاسره ديال الاطباء، الطبيبات والاطباء والممرضين وكل يساعد في القافله، فهو تيقدم احياء كبير وما هو انساني وما هو يعني في خدمه الانسان والتطور. شكرا لكم. دابا هو فاجئني بهذا دكتور الحلو. الله يجازيكم بخير. اللي تعرف شي سميه هنا حاضره وما ذكرتهاش يعتقني لله باش ما نغلط حتى مع شي واحد يجي يهل الودينه ديالي ويقول لي راه فلان حتى هو كاين، والله تنقولها في البلاصه. الله يرحم بها الوالدين. الدكتور زياني بن عيسى بسيكولوج. بالمعجوز دونتيست. الدكتور نجيب، دكتور غير يونس دونتيست.
الى حد الان تقريبا 8 ديال الوقت. urologue spécialisé en urologie, docteur الهزاز رضا oncologie, docteur البار طارق urologie, donc vous êtes les bienvenus ici. اقسم لكم يمينا انني ارى شوفوا صوره رائعه. العمده هو اللي يقلب كونسيون لمن السيد القنصل في السنغال خدمه بخدمه، ابطال يتبادلون بينهم الخدمات. الدكتور السلام الوقالي زول بن العمده، الدكتور الرائع مندوب صحه يعني سابقا، الان في عمليه رائعه تذكرنا بايام العز وايام العطاء في مجال الطب. من حق الدكاتره اخذ هذه الصوره الرائعه، من حق الاطباء التقاط هذه الصوره للتاريخ. عمده مدينه فاس يشرف الاطباء على غيرة على مهنه الطب، ويقوم هو شخصيا بتقديم خدمه للسيد القنصل قنصل دوله السنغال. كنا كنتمناو باش سي طارق عاود المهنه ديالو، طارق الغيري حتى هو يدير لنا الكتب الفيزياء عاود شي واحد ولا ثقة الحاره ثقة الحاره. بارك الله عليكم. سي طارق الغيري كالعاده، سي طارق الغيري اطار التجاوب الان الجمهور هذه شنو غادي مباشرة انطلاق العملية باش العمليه اذا هكا غنتجاوب اليوم مباشره بعد هذا انطلاق العمليه. كل واحد عنده النمرة ديالو وكل واحد راه عنده الكلمه ديالو. هنا لازم نذكر الاخت سعاد رئيسه جمعيه السفراء اللي دارت مجهود كبير عبر احضار مجموعه كبيره من الافارقه، ونصفق لسعاد السفيرات هي والمسك ديالها لانها طوعت كذلك الظروف. Il a trop le petit déjeuner, ça va. D'ici à une autre fois. On va prendre une photo avec le...
Et il y a aussi l'échographie. وهم تيشاركوا معنا في هذه القافله الطبيه التطوعيه. تبارك الله عليكم خبايا. Je vais d'abord commencer par me réjouir de l'honneur que M. le maire de Fès vient de me faire en me consultant personnellement. Et comme je vous l'ai dit, il ne fait que m'adopter. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours que je me considère comme un fasci. Ça fait plaisir. Et le maire, par ailleurs médecin, a pris la peine, pour ne pas dire m'a fait l'honneur de me consulter. Et cette action, pour donner le ton à cette action, d'une importance capitale, dans les relations exemplaires entre le Sénégal et le Maroc, deux pays frères et amis, deux peuples intimement liés. D'abord par une convention d'établissement signée en 1964, mais par des relations fraternelles, amicales, cordiales, et par le sang même. Et nous voudrions remercier très sincèrement les autorités marocaines, au premier des chefs Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour toutes les marques d'attention qu'il ne cesse de faire à l'endroit de la communauté subsaharienne ici au Maroc. Ce qui témoigne, c'est-à-dire de cette terre d'hospitalité qu'a toujours été le Maroc. Et les autorités locales de Fès, ici, viennent de traduire en acte sa vision et sa volonté. C'est-à-dire de faire du Maroc une terre d'hospitalité. En tout cas, nous, les Sénégalais, en ce qui nous concerne, le Maroc est plus qu'une terre d'hospitalité, c'est notre propre terre. Parce que nous nous considérons ici comme des Marocains. Et tout ceci, c'est grâce à l'exception sénégalaise dont nous bénéficions ici, au Maroc. Ce traitement particulier et dont nous nous réjouissons très fortement. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, accorde une importance capitale à sa diaspora. Donc tout ce que le Maroc est en train de faire pour cette diaspora sénégalaise et africaine, vous le faites pour l'État du Sénégal, vous le faites pour son chef, vous le faites pour la communauté ici, vous le faites pour Madame l'ambassadeur, vous le faites pour moi, le consul général ici présent, car tout ce qui nous touche à notre communauté nous touche particulièrement. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer mes remerciements appuyés, les remerciements et la gratitude de l'État du Sénégal à M. le maire de la ville de Fès, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette action. À M. le Président et le Vice-président de l'association Tanouir, à tous les participants, de près ou de loin, le corps médical, les sponsors, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette action. Car la santé, c'est la vie. Sans santé, il n'y a pas de vie. Oui, la santé, c'est vrai. C'est la vie. Donc prendre en charge les préoccupations sanitaires d'une communauté, c'est véritablement lui vouloir du bien. Oui, exactement. Et ça, Monsieur le maire, soyez assurés que nous ferons un compte rendu fidèle à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, de cette belle action humanitaire qui vient de se dérouler et qui n'est, comme vous l'avez dit dans vos discours, le début d'un commencement.
parce que nous allons essayer de voir comment pérenniser ces genres d'actions. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort. Nous serons toujours à vos côtés et aux côtés de toutes les autorités marocaines, de façon à ce qu'une telle action fasse tache d'huile, soit élargie dans les autres villes du Maroc, où résident également des frères africains et de nos compatriotes sénégalais. Nous sommes très fiers et très honorés et nous disons à tous les organisateurs shukran jazilan, shukran jazilan, shukran jazilan. Je vous remercie de votre attention. اليوم في مدينة فاس تنعيشوا واحد الحدث إنساني بامتياز وتنعيشوه مع القنصل العام ديال الدولة الشقيقة ديالنا السنغال ومع كل يعني الساكنه ديال اللي في دول افريقيه صديقه عندنا هنا في فاس اللي هما ساكنين معنا طلبه والعاملين نساء ورجال واطفال. فاحنا بكل افتخار واعتزاز مع الجمعيه اللي فعلا سهرت على هذا الشيء برئاسه الاخ المستشار نائب رئيس مجلس العملاء وعضو مجلس مدينه فاس السي طارق الودغيري وكل المستشارين اللي حاضرين معنا لا في الجهه ولا في الجماعه ولا الجمعيات المجتمع المدني. بطبيعه الحال المديريه ديال الصحه الجهويه مشكوره على المساعده ديالها. الاطباء اللي تنشكرهم كثير اللي حاضرين معنا اليوم متطوعون بمختلف الاختصاصات وهذا مهم جدا في هذه المؤسسه الجميله ديال هذا الفندق اللي تنشكر كذلك ان اعطانا هذه القاعه الجميله المكيفه واللي عطينا واحد الجو ممتع للعمل. فشكرا لكل المشاركين. فهذه هي مدينه فاس. مدينه فاس دائما تتبحث باش تزيد توطد العلاقات مع الدول الافريقيه والصديقه. Donc, Monsieur le Conseiller Général, c'est avec grand plaisir qu'on est là ensemble. Comme vous avez dit, on a lancé cette journée pour assurer à nos amis, nos frères qui résident ici à Fès, étudiants, travailleurs, femmes, hommes, pour assurer ce suivi de santé. Et quand la santé, comme vous avez dit, quand la santé est assurée, il y aura la belle vie. Eh bien, merci, très gentil et bon courage pour nos médecins. Merci. Cette action sanitaire s'inscrit dans le cadre du partenariat du Maroc, toujours positif avec nos confrères dans les pays subsahariens. Donc c'est une action qui a été organisée en collaboration avec Association Tnouik, Association des yeux ouverts, et chapeautée par le consulat du Sénégal. Donc il concerne un certain nombre de consultations médicales spécialisées. Donc il y a une équipe assez organisée dans différentes spécialités pour élargir les prestations sanitaires pour cette communauté subsaharienne. À titre d'information, cette communauté bénéficie d'un certain nombre de prestations dans nos établissements de soins de santé de base, que ce soit dans les centres de santé ou dans les réseaux hospitaliers. Donc ils sont toujours les bienvenus dans leur deuxième pays, le Maroc. Et merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.